ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 14 ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବି ଯେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆନ୍ସରଟା କେମିତି ଛପିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟା ବୁଝିଗଲେ ନା ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିକ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କର। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ କି ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର କହିବା ସହିତ କାରଣ ଏବଂ ତାର ଲଜିକ୍ ବି କହିବି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଠିକ୍ କାହିଁକି ଭୁଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 14। ଆକ୍ଟିଭିଟି 14 ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଲିଅର ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇଛି। ସବା ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କଟି ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପଛକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପାଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପଛକୁ ଗଲେ ହୁଏ କ'ଣ ଦେଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପଛକୁ ଗଲେ ହୁଏ ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟର ପଛକୁ ଆହୁରି ଯଦି ଯିବା ସିଏ ହବ କ'ଣ ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟଟା ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ। ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ ଯାହା କହନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର ଅତୀତ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଏଇପଟେ ନେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି 10:55 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି। ଧର ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍ପିକର, ତମେ ହେଲ ଲିସନର। ଆମେ ଦିହାଙ୍କେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି 10:55ରେ। ଆଚ୍ଛା, 10:55ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 10:55 ପଛକୁ ଫେରିଯିବି 10:45। ତାହେଲେ 10:45 ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ନିକଟ ପାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 10:30 ଯିମି ଆହୁରି ପଛକୁ ପଳେଇଲି, ଇଏ ହେଲା ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ ବା ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ। ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ତୁମେ କହ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି? ଆମେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିଲେ ତାରି ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା? ଦେଖ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଉତ୍ତର କରୁଛି, କିଛି ବି ଭୁଲ ହେବନି। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ଲେଖିବ, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଲେଖିବ। ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା V2 ଫର୍ମ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଦ ଆଲାରାମ କ୍ଲକ୍ ରିଙ୍ଗ। ଉପରଟା ନେଇଥିଲି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି, ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି, ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ। ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଖ, ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର, ବହୁତ ପଛକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖ ଆଲାରାମ କ୍ଲକ୍ ରିଙ୍ଗ। ଆଲାରାମ କ୍ଲକ୍ଟା ବାଜିଲା, ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍। ମୁଁ ଉଠିଲି। ସେ କହୁଛି ଆକୁ ଆଜ ଶୁଣୁ ଆଜ ନେଇକି ଯୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆଲାରାମ କ୍ଲକ୍ ବାଜିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଟା ଅଛି, କ'ଣ କହିଲ ନା କ୍ରିୟାଟା ଅଛି ଧରାଯାଉ ରିୟାଙ୍ଗ। ରିୟାଙ୍ଗ ହେଲା ବାଜିଲା, ଏଠି ୱେକ୍ ଅପ୍ ଅଛି। ୱେକ୍ ଅପ୍ ହେଲା ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବାଜିବା ଆଉ ଉଠିବା ଭିତରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଛି? ସମୟର ଫରକ କେତେ ଅଛି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲାରାମ କ୍ଲକ୍ ବାଜିବ ତ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବ। ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଛି ଅଛ, ଆଗେ ରିୟାଙ୍ଗଟା ହେଇଯାଉଛି, ତା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 0। 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍, ଏମିତି କିଛି ନ କହିକି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆକ୍ସନ୍ ଘଟିଲେ ଆମେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ 0 ନିଅନ୍ତି। ରିୟାଙ୍ଗ ହେବ, ସେ ଉଠିବ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ଘଟୁଥିବ, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଘଟୁଥିବ, ମଝିରେ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ନଥିବ, ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖା ହେଲା, ଦ ଆଲାରାମ କ୍ଲକ୍ ରିଙ୍ଗ ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ତମେ ଲଜିକ୍ ଫଲୋ କର। ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ତ ମୁଁ ଉଠିବି, ତେଣୁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବରରେ ଆଇ କ୍ଲିନ୍ଡ ମାଇ ଟିଥ୍, ଆଇ ଟୁକ୍ ମାଇ ବାଥ୍। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି। ବାଥ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍।
दुईटा एक्शन भितर समय फरक रहा ना 5 मिनट हो पारे 10 मिनट हो पारे अध घंटे हो पारे आगे दांत सफा करी तेल फेल लगे साबुन फाबुन नेबी तापर बाथरूम को जी बाथरूम रे गाधेबी साधारणतः यहाँ डेरी रे हुए यहाँ डेरी रे हुए उभय भितर समय व्यवधान थाए अच्छा आ भितर कौटा हूँ आगे क्लीन माई टीथ हूँ आगे तेणु क्लीन माई टीथ जदि आगे हम आपको आम कौन कह ये देख आपको आम कह मुझे कलमटा सिलेक्ट टे करदे कहीदे अच्छा ये आलियर पास्टा किए तुम निजे देख अच्छा आलियर पास्ट किए ना क्लीन दांत सफा करवा ताने रिसेंट पास्ट किए तापर गाधे रिसेंट पास्ट है टू को बाथ आफ्टर लगे आफ्टर लगे आम करवा देख आगे जोटा है आफ्टर ता सहित लगे आफ्टर आई हैड क्लीन्ड माई टीथ आई टुक माई बाथ देखिल ताले आफ्टर आई हैड क्लीन्ड माई टीथ टिके अधिक समय जीव बुझाटा भल हम यहाँ एटा है आलियर पास्ट आगे है तापर टुक माई बाथ यहाँ है रिसेंट पास्ट एवं जदि दुईटा एक्शन भितर समय गैप रहे गोटे सिंपल पास्ट हेले आ गोटे हूँ पास्ट परफेक्ट एबे पुणी आगू जावा से आलियर पास्ट से रिसेंट पास्ट प्रेजेंट मुझे देखे देती तुम बुझापी भल हम अच्छा आई लुक एट माई वाच देख मु पिक्चर देख पिलाटी ता घंटा को अनई अच्छा लुक है गोटे एक्शन अच्छा रियलाइज गोटे एक्शन नुहे एटा स्टेटिव वर्ब मुंड भितर है जानी नेली भाभी नेली आई वाज लेट मोर लेट हो जाइछि अच्छा ताहने अनेइबा आउ भाबिबा मु आखिरे अनेइली मुंडरे भाबिली ए दुईटा एक्शन भितर समय व्यवधान अछि कि ना नहीं जीरो तेणु जीरो हेले कौन हम उभय देख सिंपल पास्ट when I looked my watch I realized I was late बुझी तो अच्छा पुणी देखा एग्जाम्पल 4 की जा ये जो एग्जाम्पल 4 लिगरे आराइव गोटे एक्शन पहुँचली अच्छा रिमेम्बर कली मन पड़ा अच्छा पहुँचवा मन पड़ा भितर फरक केते गोडरे पहुँचले आ मन पड़ा मुंडरे कि तेणु समय व्यवधान आदौ ना आउ गोटे कथा रिमेम्बर क्रियाटा स्टेटिव वर्ब तेणु गोटे एक्शन वर्ब आराइवटा हूँ एक्शन वर्ब सब देखिपारे पहुँचवाटा फिजिकल दुनिया रे घटुची रिमेम्बरटा मुंड भितर घटुची जदि गोटे स्टेटिव वर्ब आउ गोटे एक्शन वर्ब अच्छी ताले से ध्यान के प्राय तमें पास्ट सिंपल देख ठीक से है आई अराइव्ड एट द स्कूल आई रिमेम्बर इट वाज ए संडे 5 नंबर सेमती देख 5 नंबरटा तुम भी निजे कर सिया रोट द लेटर सी पोस्टेड होती अच्छा आगे चिठी लिखी अच्छा जदि सिया आगे चिठी लिखला यही रोट यहीटा आगे जोटा कला से आलियर पास्ट अच्छा तापर से कौन कर पोस्टा कौन हम रिसेंट पास्ट ताले ये हम पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट आलियरटा हम पास्ट परफेक्ट रिसेंट पास्ट हम पास्ट सिंपल देख ए सीगला आफ्टर सी हैड रिटन द लेटर सी पोस्टेड इट एबे एक्टिविटी 15 को जीवा वर्क इन पेयर ए एंड बी से ए एंड बी कही तमें सांग होइकी करिवो विदाउट शोइंग योर सेंटेंस टू योर पार्टनर तमें 2 जन पार्टनर हो 2 जन जे कि सांग एकाठी हुआ ये 5टा सेंटेंस लिखिब आ बी 5टा सेंटेंस लिखिब लिखिकी से गुड़ाक आनी सारा पर उभय खाता को नब से खातार तम सेंटेंस ता सेंटेंस कौटी आज सुनु आज लगे होची कौटी होएन लगे होची कौटी बाय द टाइम लगे होची कौटी आफ्टर लगे होची लगे कि जोड़िब जेमिति कि पूर्वर यही जो एग्जाम्पल थिला यही एग्जाम्पल जमी आम होएन लगे जोड़ले आफ्टर लगे जोड़ले आज सुनु आज लगे जोड़ले ठीक सेमती जोड़िब अच्छा बर्तमान बी 5टा सेंटेंस लिखला बी 5टा सेंटेंस कौन लिखिब सिंपली पास्ट रे देख से लिखी बी 5टा सेंटेंस लिखु सिंपली पास्ट रे आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस यू शो इच तमें कौन कर यू शो इच अदर सेंटेंस एंड ट्राई टू कंबाइन तमें तम सेंटेंस देखेब देखी तमें कंबाइन कर आस मु केतेटा कर देइछि
ତମେ ଏଇଥିରୁ ଟିକିଏ ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ଗୋଟେ ବିରାଡିର ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। এইଟାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି କର। ଆମେ ଆଜ ଶୁଣୁ ଆଜ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି, ବିଲେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ବିଲେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଦିଟା ଆକ୍ସନ ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲିବା, ବିଲେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି କି? ଗ୍ୟାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଏଠି ଜିରୋ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ତ କବାଟର ଆବାଜ ଶୁଣୁଛି, ସେପଟେ ବିଲେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆକ୍ସନ ଯଦିଓ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗି ଲାଗି ଆକ୍ସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ବିଲେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। When I opened the door, the cat jumped out. ଦେଖ ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଗଲା। ଆଜ ସୁନ୍ ଆଜ ଲଗେଇକି ମୁଁ କରିମି। ତାହେଲେ ଆଜ ସୁନ୍ ଆଜ ମାଇ ଫାଦର ଓପନ୍ ଦ ଡୋର, ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଜମ୍ପଡ୍ ଆଉଟ୍, କ୍ୟାଟ୍ଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଇଛି? କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଦୁଇଟା ଲଗାଲଗି ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ ସରୁଛି ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛି ତ ବିଲେଇ ସେପଟେ ଡେଇଁ ପଡୁଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ସେମିତି ହୋଏନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏ ପିଲାଟା ବର୍ଷା, ଦେଖ ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ହାତ ବାହାରକୁ ଖୋଲିକି ଅନେଇଛି, କାରଣ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ଯିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା? ହୋଏନ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ଡ ରେନିଂ, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଜ୍ୟାକ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସପିଂ, ଆଗେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା, ପଛରେ ସେ ସପିଂ କି ଗଲା। ସେମିତି ବାୟ ଦ ଟାଇମ୍। ଆଚ୍ଛା, ବାୟ ଦ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲ ଏଇ ପିଲାଟି ଶୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାୟ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଙ୍କଲ ଆରାଇଭ୍ଡ ହୋମ୍, ଘରେ ମାମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଶୋଇଯିବାଟା ହେଲା ଆର୍ଲିଅର ଆକ୍ସନ। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଟୁ ବେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗେ ଶୋଇଛି, ଅଙ୍କଲ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ରହିଲା ସେଥିରେ, ଆଫ୍ଟର ବୋଧେ ରହିଲା। ଆଫ୍ଟରଟା ତମେ ନିଜେ କରିଦେବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 16 ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଟିଭିଟି 16 ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡାୟଲଗ ୟୁଜିଂ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ତମେ କ'ଣ କରିବ? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କରିବ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ହାଡ୍ ସହିତ V3 ଲାଗିବ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ହୁଏ ଦେଖ, ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏ ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇମ ଲାଇନ। ଟାଇମଟା ପ୍ରବାହ ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଯେତେବେଳେ କଥା କହେ, ସେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ପିକର ଅଛି ଇଏ, ସିଏ ଧରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପଛକୁ ଫେରିଲେ ହୁଏ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ନିକଟଟା ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆହୁରି ପାଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ପଳାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ଅଫ ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଙ୍କା ତରଙ୍ଗାୟିତ ରେଖା ପକେଇଛି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଆଚ୍ଛା, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କେମିତି ହୁଏ? ନା ପାଷ୍ଟ ଅଫ ପାଷ୍ଟରୁ ଯଦି ବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଲେଖୁ। କ'ଣ କହିଲି? ପାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ କିଏ? ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ। ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତି। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରୁ ଯଦି କୌଣସି କାମ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଯାଏ, ଅନଗୋଇଂ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କରନ୍ତି। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା, ଉଦାହରଣ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ତମର ଉତ୍ତର ଲୁଚିକି ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ଉତ୍ତରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମାଇ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାଜ୍, ୱାଜ୍ ଏଟା କୋଉ ଟେନ୍ସ କହିପାରିବ? ଖାଲି ୱାଜ୍ ଲେଖିଲେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଲେଖିଲା ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଏଠି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଫେଡେରର। ଫେଡେରର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟର, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ୱାଜ୍ ଏଟା ହେଲା ବି ଭର୍ବ। ୱାଜ୍ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟିଭ ଭର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବି ଭର୍ବଟା ଅଛି ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ। ହୋଏନ୍ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍, ଆଚ୍ଛା ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନୁଭବ କରିବା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଇଏ ବି ଅଛି ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ।
ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଗେମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା ମୋର ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ, ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କି ଜଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ଖେଳ ସରିଥିଲା ନା ସରିନଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଖେଳ ସରିଛି, ତାହେଲେ ଖେଳ ଯଦି ସରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ଲେଖିବା? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟର ପଛକୁ ଗଲା, ଦ ଗେମ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଗେମ୍ ଯଦି ଫିନିଶ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଇ ବିକେମ୍ ଚମ୍ପିୟନ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଖେଳ ସରିଲା ମାନେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଯାଏ, ଏଟା ରେଜଲ୍ଟଟା। ତାହେଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିକମ୍ ଚମ୍ପିୟନ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆକ୍ସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ମୁଁ ସେମିତି ଜିତି ଯାଇଥିଲି, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଓନ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ରିଏଲାଇଜ କଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିତି ବି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କହିଲା ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡର ହେଇଗଲି। ଇଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆକ୍ସନ ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ୱାଜ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଲି। ଏବେ ଦେଖ ରିପୋର୍ଟର ପଚାରିଲା ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଓନ୍, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜିତିଲ, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଓନ୍, ଦେଖ ଦେଇଛି ଓନ୍ଟା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ହାଉ ଲଙ୍ଗଟା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟରେ ସେ ପଛକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ପଛକୁ ଗଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ସି ପାଖରୁ ଆରଟା ଟାଣିକି ଆଣିଛି, ଏଇଟା ସେ ପଚାରୁଛି। କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ପଚାରିଲା? ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ। କିଏ ପଚାରୁଛି? ରିପୋର୍ଟର ପଚାରୁଛି ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟ, ତମ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟ, ସେ କହିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କେତେ ସମୟ ଖେଳିଥିଲ। ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିବାଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ସନ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ଲେଖିବା? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ହାଉ ହାର୍ଡ ୟୁ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ ହାର୍ଡ ୟୁ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଟେନିସ୍, ଏଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଫେଡେରର କହିଲା, ଫେଡେରର କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର ଫିନିଶ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ମୋ ସ୍କୁଲ ସରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇ ପ୍ଲେ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ 6 ଇୟର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳିଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଖ 6 ଇୟର୍ସ ଲେଖିଛି। ଟାଇମ କେମିତି ଲେଖିଛି? ଏଇଠି ହାଉ ଲଙ୍ଗ ରହିଲା, ଆଡଭର୍ବ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କରିପାରିବ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ମାନେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଖେଳିଲା 6 ବର୍ଷ ଖେଳି ଆସିଲି ବା 6 ବର୍ଷ ଖେଳିଲି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ସେଇ ହବ 6 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଆକ୍ସନ ଅତୀତର, ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ତାହେଲେ ମିନ୍ସ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ 6 ଇୟର୍ସ। ପୁଣି ଦେଖୁନ ତା ପାଖକୁ ଲେଖିଛି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଓନ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲି, ତା ପୂର୍ବର 6 ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳି ଆସୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଓନ୍ ଯଦି ହୁଏ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ, ତଳେ ବି କି ଦେଖ ବି ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ହେଲା, ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ଖେଳିବାଟା ଥିଲା ଆର୍ଲିଅର ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ୱିମ୍ବଲଡନ୍, ରିପୋର୍ଟର ପଚାରିଲା ୟୁ ବିଟ୍ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ବିଫୋର ୟୁ ଓନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ବିଫୋର ୟୁ ଓନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଓନ୍ କ୍ରିୟା ସହିତ ଏଇ ବିଟ୍ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜିତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାଏ ନା ନା, ତାହେଲେ ବିଟ୍ଟା ହବ ତା ପୂର୍ବର କାମ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ହାଡେ ବିଟିନ୍ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ, ସରି ବିଫୋର ୟୁ ଓନ୍, ସେ କେତେଟା ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ସେ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏଟା କରିବ କ'ଣ? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଜିତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେତେ ପ୍ଲେୟରକୁ ବିଟ୍ କରି ସାରିଥିଲା, ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କ'ଣ ନା? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପେନ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଫେଡେରର କହିଲା ଏଭର ସିନ୍ସ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର, ସେଇଦିନ ତ ମୁଁ ଜଣେ ଟେନିସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ ଖେଳୁଛି, ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଖେଳୁଛି। ଆଇ ଓନ୍ ଗେମ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଅନ୍ଟିଲ୍ ମାଇ ଇଞ୍ଜୁରୀ। ଏଇଠି ଦେଖ ୱିନ୍ଟା କେମିତି ହବ
ନା ମୁଁ ଜିତି ଜିତି ଆସୁଥିଲି ମୋ ଇଞ୍ଜୁରୁ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ୱିନିଂ ରେଗୁଲାରଲି ଅନ୍ଟିଲ୍ ମାଇ ଇଞ୍ଜୁରି। ହେଲା, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 17। আচ্ছা, activity 17 କ'ଣ ନା two friends Sonu and Sia are living school together. Their parents have gone to their village. Some of lines of their conversation are correct. ଦେଖ ସନୁ ସିଆ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ପୁଟ୍ ଏ ଟିକ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ କରେକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦବ, जोटा इनकरेक्ट अच्छी मिस्टेक अच्छी ताकू तुम्हें करेक्ट करदेव। इफ ए सेंटेंस हैज एन एरर इन इट राइट द करेक्ट फॉर्म, द करेक्ट फॉर्म आम लिखा। अच्छा, ये लिखला बेले मु तुमको केतेटा जिनस टिके प्रश्न करने पूर्व बुझीदेवा जाऊँगी। जो देख इनस्टांट डिसीजन आसी से तुम साइल लगेब। अच्छा, इनस्टांट डिसीजन कहले ओडिया रे हठात बा तत्क्षणात निष्पत्ति, तात्कालिक निष्पत्ति, दुई जन कथा हो तुम निष्पत्ति नहीं जीव। अच्छा, जो तुम इंटेंशन आसब, इंटेंशन नहीं बी गोइंग टू तापर प्लस फर्ब लिख। अच्छा, इंटेंशन किए आम भीतर इंटेंशन, मो धरा जो मोर इंटेंशन माने उद्देश्य, मोर उद्देश्य रही मुझे खाइबी, आई एम गोइंग टू इट देयर, मुझे खाइबी, आई एम गोइंग टू इट देयर, सेटारे खाइबी इंटेंशन। अच्छा, आउ गोटे कौन कौन एक्सटर्नाल एविडेंस, एक्सटर्नाल एविडेंस गुड़ाक समस्ते देखिपारे। धर जो आकाश कि बादल गुड़ाक अच्छी वर्षा हम, वर्षा हेले आम कौन लिखुं इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा हम इट इज गोइंग टू रेन, एटा एक्सटर्नाल एविडेंस। धर जो गोड़टा खसीगला है कि ताने हिज लेग हैज स्लिप्ड, मु कहली गोड़टा खसीगला, गोड़टा खसीगले जने कौन हम ता परवर्ती एक्शनटा, ताले जो फ्यूचर एक्शनटा आसे, फ्यूचर एक्शनटार कज प्रथम सेंटेंस थाए। मु कहली ही हाज स्लीप्ड, से खसी जाइए, खसीगले कौन हम ताने स्लीपटा हैला जे कि कज, पड़ी जीवाटा हैला इफेक्ट। ताने ही इज गोइंग टू फॉल डाउन, तले पड़िबो, मु कहली ही इज गोइंग टू फॉल डाउन, एटा समस्त देखि परिबे पिलाटा पढ़िगला सेटा हैला एक्सटर्नल एविडेंस। प्लानिंग अरेंजमेंट, प्लानिंग अरेंजमेंट धर जो आम व्रतघर होची, बाहर होची, भोजी भात होची, ता पूर्व आम सब ठीक ठाक करती, ये जो ठीक ठाक करवाटा प्लानिंग। ये प्लानिंग अरेंजमेंट गुड़ाक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे लिखा जाए। जोड़ाक प्लानिंग जे अरेंजमेंट रहिला तमे आमे इज आर लिखिबा, भर्ब रे आईन दब। ये तीनटा जिनस मन रख, ए उदाहरण गुड़िया सब ए तीनटा जिनस जाना कौटी कौन ना से सेंटेंस रे सेंस भितर अच्छी। अच्छा, वर्तमान देख सनु सिया को पचारुची व्हेयर विल यू ईट टू नाइट। अच्छा, सनु सिया जो प्रथमे देखा हेले से ताको पचारिला, कौन पचारा ना व्हेयर विल यू ईट टू नाइट, ताने एटा फ्यूचर पॉसिबिलिटी पई जाईची, तमे आज राति कोठी खाउछ ना कोठी खाइबो, तेन फ्यूचर पॉसिबिलिटी पई साल विल लागे, ठीक अछि, भूल नाही। अच्छा, से कहला घरे खाइमी, आई हैव गॉट ए क्रोकरी बुक। अच्छा, मु गोटे कुकुरी बुक आनी। अच्छा, ये जो क्रोकरी बुकटा मु आनी रोसई रंधा बही गोटे आनी। अच्छा, जड़े जब गोटे रंधा बही आनी मन भितर भी से निष्पत्ति कर निश्चय, कौन निष्पत्ति कर मन भितर कि जे कि मो पाई किछि गोटे रोसई आज करके शिखिमी, ताले ये हला तार पर्सनल इंटेंशन। ताले ता इंटेंशन पाई आमे कौन लिखिबा ना आई एम गोइंग टू मेक ए करी, ताले एटा कौन लिखिबो आई एम गोइंग टू मेक ए करी, एटा कोथिरे गला इंटेंशन। काहे कि ना से गोटे बहीटे आनीची, बहीटे काहे कि आनीची रोसई सिगिया पई, तेनु तार पर्सनल इंटेंशन थिबारु मु लिखिले आई एम गोइंग टू कुक ए करी। जिबा व्हाई डोंट यू कम, व्हाई वोंट कम टू माय प्लेस, I am going to cook something for us। अच्छा, से कौची तमे मो पाखकू कहीं न आसो। अच्छा, से जो कथबार्ता हेले से कथबार्ता भितर कि सनु निष्पत्ति नेला, तुमे कहीं मो पाखकू न आसब। अच्छा, मु कही इनस्टांट निष्पत्ति, इनस्टांट डिसीजन नेले कौन हुए ताले साल विल लागे। अच्छा, इनस्टांट डिसीजन जो साल विल लगुची ताने वर्तमान से विल लेला।
आई विल कुक। अच्छा आई एम गोइंग टू कुक कौन लिखिब आई कुक समथिंग फॉर अस बोथ। अच्छा एबे देख सिया कहला से कहला वोंट यू गो टू मीट योर ग्रैंडपा। अच्छा सिया पचारुची तो ग्रैंडपा को तू देखा करिबू कि। अच्छा जदि से पचारुची जने ता ग्रैंडपा को देखा करिबो कि नाही ता भितरर मन कथा पचारुची। मन कथा पचारिले ताहले कोन हला एटा होची इंटेंशन। अच्छा इंटेंशन आसिले कोन लागे बी गोइंग टू ताले एटी कोन हबो आमे एटा प्रश्न करिदबा उंटु कटि जिबा आर आर यू गोइंग टू मीट आर यू गोइंग टू मीट योर ग्रैंडपा। नो सी हैज लेफ्ट सानू कहला से गाँ को पळैचंती। आई एम नॉट गोइंग टू से कहला से गाँ को जदि पळैचंती मु ताको भेटी पारिबिनी माने इंस्टेंट डिसीजन नेला मु ताको भेटी पारिबिनी जाई लाभ कोन तेनु आई विल नॉट विल लागिला ओके आई एम गोइंग। अच्छा से कहला ताले ठीक अछि परे तापरे निष्पत्ति नेला ओके आई एम गोइंग। अच्छा आई एम गोइंग एटी भूल अछि ताने से कोन लिखिबो ताले ठीक अछि मु जिमी परस्पर कथा भितरे जो निष्पत्ति उडाक नै आजे सुडाक विल ने लगेबो I will come round at 8 and I will bring some ice cream. Fine, I will see you then. आ सब ठीक अछि। एबे एक्टिविटी 18 को जिबा। एक्टिविटी 18 रे हमें will shall लगेबा be going to लगेबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगेला। मु कहि दैथिली आमे इज आर गोइंग टू जोटी लागुची इंटेंशन बाय एक्सटर्नल एविडेंस। अच्छा आम इज यार भर्ब आईएनजी जोटी लागुची आमे प्लान करिवा किंबा अरेंजमेंट करिवा फ्यूचर रे भविष्य रे किछि करिवा पई। अच्छा वर्तमान देख वुड यू लाइक टू कम टू वॉच मूवी दिस वीकेंड ब्रैकेट रे जोडी अछि सेट चेंज करिवो। अच्छा मिटिना कहला आई वुड लाइक टू किंतु बट आई एम अफ्रेड मते आशंका लागुची आई नॉट हैव ताले मते आशंका लागुची माने कोन से संदेह रे अछि संभावना रे अछि संभावना पई कोन लागे ना संभावना पई विल लागे ताले एटा कोन हबो आई विल नॉट हैव टाइम। ताले मीना पचारिला भाई कोन की तू आज सब कोन करिबू की। अच्छा आज सब कौन करिबू की कौन करिवार अछि की तार इंटेंशन पचारची। इंटेंशन कहले कौन लागे आम इज आर गोइंग टू व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मिटिना कहला वेल माय फादर अराइव। अच्छा फ्रॉम दिल्ली दिल्ली रु जने घर को आसीबो सेटा अरेंजमेंट हेतिबो ट्रेन टिकेट हेतिबो फ्लाइट टिकेट हेतिबो सी आसुथुबे कथा सब जानिथिबे। अरेंज्ड एक्शन को कोउतरे लखंती प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे आमी इज आर भर्ब आईएनजी। ताले माय फादर इज अराइविंग एटा मु छाडी देइची मिटिना पाखु को जिवो माय फादर इज अराइविंग लिखिबो बैक फ्रॉम दिल्ली। ही has been there for 6 months तेनु सी आसिले आमे गोटे पार्टी करिवु एउडा भी सी अरेंजमेंट वी आर हैविंग ए बिग पार्टी आमे गोटे पार्टी करिवु एटा काहे कि निया गला रे ना एटा सब अरेंजमेंट हेची दिल्ली रो जने घर को आसीबो अरेंज्ड एक्शन प्लानिंग एक्शन भोजी बात करियो भी प्लानिंग एक्शन तेनु ताको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे लिखिली। तापर देखिबा मिटिना। अच्छा से पचारिला प्रश्न करिची ही नॉट बी टू टायर्ड फॉर ए पार्टी आफ्टर हिज लॉन्ग ट्रेन जर्नी कहला ट्रेन ले इति बाट आसिला परे से क्लांत हेबे नै कि विल ही नॉट बी ताले एटा तांकर पॉसिबिलिटी पचारची से क्लांत हेथिबे कि ना एई कथाटे से पचारती ताने फ्यूचर पॉसिबिलिटी पई हमें कौन लगेले एटी विल लगेले। अच्छा मिटिना कहला यस नो डाउट
डाउट किसी ना ताहले तांकर निश्चय कौन हो से ठीक से खाद्य खाई नथिबे जोटा सर्टनिटी आसिले सर्टनिटी पाई विल भी लगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी पाई विल भी लगे he will have no proper food during the journey so on Saturday he can take easy but on Sunday किंतु रविवार रे आम समस्त फैमिली ताले समस्त फैमिली हेले ताले एटा हबो कोन प्लानिंग एक्शन हेले प्रोग्रेसिव हबो ऑल फैमिली आर कमिंग ऑन ए पिकनिक रे आसंती अच्छा मु कौन करी मु से दिन जिनस पत्र सब ठीक करी एटा तमर इंटेंशन को नहीं पारिबो अरेंज को भी नहीं पारिबो अच्छा मु एटी अरेंज को नहीं आई एम प्रिपेयरिंग कारण सटरडे से दिन ठीक देजी से दिन सब से ठीक करिबो आई एम प्रिपेयरिंग थिंग्स एट ऑल डे ऑन सटरडे किंबा आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑल डे ऑन सटरडे What a lot of work for you. The committee, I don't mind. Other members of my family are helpful. Moreover, समस्त को साहाय्य करती. We are well organized. आमे समस्ते परस्पर सहित साहाय्यकारी. In fact, प्रकृतरे मु कौन करमी ना जने कुगला को देखिबी बा खोजिबी सडन डिसिजन इनस्टांट डिसिजन नेला इनस्टांट डिसिजन पई कौन लागे विल लागे हम कह देछि से कहला आज खोजिबी ताकू जणे देला निष्पत्ति नेला सो आई मस्ट गो ना तेनु वर्तमान मते जीवा को पड़िबो तेनु मु कौन करिबी आई मस्ट गो ना आई नॉट गेट टू देयर शॉप बिफोर दे क्लोज कहला दुकान बंद हवा पूर्वरु मु पहुंची पारिबी नहीं तार संदेह होला बा जोड़ा न पहुंचीबार पॉसिबिलिटी देखा दिला पॉसिबिलिटी पई हमें कौन लिखंती विल नॉट गेट टू देयर शॉप बिफोर दे क्लोज क्लोजटा सिंपली प्रेजेंट रे रहइबो एटा किछि आ फरक होबो नाही बिफोर दे क्लोज कल लिखि दबो बिफोर दे क्लोज एटी किछि लागु नाही अच्छा मीना कहला आई होप एवरीथिंग विल गो वेल फॉर अस अच्छा होप माने कोन आशा करे माने भविष्य रे किछि ओटे घटियो बोली तेनु पॉसिबिलिटी सेंस रे विल लागे मु सब सेंस कर दोजी पॉसिबिलिटी पई कोन लागिला विल इंस्टेंट डिसीजन पई विल इंटेंशन पई बी गोइंग टू प्लान्ड एक्शन अरेंज्ड एक्शन पई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आम इज आर वर्ब आईएनजी अच्छा आ गोटे आई एम श्योर इट विल बी ए ग्रेट डे सेमती मु निश्चित यह गोटे दिन हम एटा भविष्य ना इट विल बी ए ग्रेट डे प्रोवाइडेड देख ये गोटे भूल अच्छी आम ये कौन करवा प्रोवाइडेड द वेदर रिमेन्स ये गोटे एस लिखा सिंपली प्रेजेंटेड तो करने कही ना कही सी ब्राकेट भितर जोड़ा करेक्ट कर आम ये कौन लिखा ये प्रोवाइडेड द वेदर रिमेन्स ए फाइन यहाँ प्रेजेंट सिंपली हो कारण आमर आगे कौटा हम से कौच गोटे भल दिन हम जदि पाग भल रहे अच्छा कौटा आगे हूँ पाग ताने जोटा आगे हम सीटा प्रेजेंट सिंपल लिखा ता पाखक लगी क्लजटा साल विल लिखा देख 19 रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म गिवन इन ब्रैकेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट राजूस डेली रूटीन अच्छा राजूर डेली रूटीन ऊपर अच्छी अच्छा राजूर यदि डेली रूटीन ऊपर अच्छी इटा तुम देख अच्छा डेली रूटीन टा प्रेजेंट सिंपल लिखा जाए ना नहीं देख यहाँ राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भर एस लगी गेट्स अर्ली एवरी डे सेमती ही ब्रशेस ईएस लगे दब हिज टीथ एंड ही जेहेतु अच्छी तेणु यहाँ हम हाव न हाज हम हिज बाथ सेमती ही टेक्स ए क्विक बाथ ही यूजुअली प्रिफर्स फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट सून आफ्टर ही सीट्स ऐसे लगेल देख बहुत जगह ऐसे लगुच जेहेतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था नेगेटिव रे डज नॉट लगेब डज नॉट वांट टू बी पनिश्ड एट स्कूल सो ही सेट्स आउट अर्ली टू रीच स्कूल इन टाइम तेणु से खूब शीघ्र जाए स्कूल में पहुंचापी सपोज यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास वेरी वेल ऑफ इन इंग्लिश तुम्हें क्लास मॉनिटर इंग्लिश तुम भल हुए यू आस्क योर फ्रेंड टू लुक आउट
थ्रो द विंडो को अनेब एंड राइट 3 करेक्ट सेंटेंस पदारे कौन हो 3टा करेक्ट सेंटेंस लिखिब each thinks they see जहाँ देखिब you then go round to the class see all of them have written correctly correct the wrong sentence whenever you find them जार भूल सेंटेंस थी ता सेंटेंस तुम्हें करेक्ट कर एटा तुम निजे कर अच्छा तापर एक्टिविटी 21 एक्टिविटी 21 रे प्रेजेंट सिंपल देला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देला प्रेजेंट सिंपल कोठी कहली मन रख एटी विशेष दरकार हबो स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब रेगुलर वर्क इरेगुलर बा टेम्पररी वर्क ताले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जोटी लगेबो टेम्पररी वर्क अच्छा रेगुलर वर्क जोटी थी प्रेजेंट सिंपल लगेबो स्टेटिव वर्ब जदि थी प्रेजेंट सिंपल कर दबो अच्छा वर्तमान देखिबा सीमा पचारची हेलो लोपा व्हाट यू डू दीज डेज अच्छा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हबो कि प्रेजेंट सिंपल हबो तमे पिला कहबो आमे केमिति जानिमु मु कहमी देख सेठी से तुमको जणई देइची तमे एबे आखि खोली दियो आखि खोली देले पाई जाओ बेटा टिके लिखई दिए अच्छा दीज डेज र अर्थ कौन की मन रख टाइम डिसाइड टेंस वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर इन टेंस र किए ना टाइम डिसाइड टेंस टाइम किए दिए एडवर्ब पद अच्छा दीज डेज एटा एवरी डे जदि थांता अलग ही थांता एवरी डे थिले सिंपली प्रेजेंट ही थांता दीज डे माने एबे एबे हला माने टेम्पररी काम इरेगुलर काम ऑनगोइंग काम ताने ऑनगोइंग काम इनकम्प्लीट काम पय हमें कोन लिखिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हेलो लोपा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज ताले व्हाट आर यू डूइंग लिखिबा कोथरु जानिनी ना दीज डेज रु जानिली एटा तार रेगुलर एक्शन नुहे एटा गोटे टेम्पररी एक्शन एबे तमे कोन करछो सबुदिन कोन करे एटा अलगा कथा सबुदिन जोटा करे सेटा हम कोन लिखिया जे दीज डे न थांदा ताले व्हाट डू यू डू लिखतांती सेमिति लोपा कहला नथिंग स्पेशल सेमिति किछि नुहे एबे मु कोन करजी ताले लर्न डांसिंग इन ए डांसिंग स्कूल ताले एबे करूजी आई एम लर्निंग डांसिंग इन ए स्कूल एबे करूची जदि सबुदिन करथांता फ्रिक्वेंट रेगुलर ऑफन जोड़ा हुए प्रेजेंट सिंपल व्हाट अबाउट यू कहला तू ताले कोन करछु मी से कहला मु भी मध्य कोन करछि आई एम वर्किंग एट ए वर्तमान जो कामोडा चली थिवा आई एम वर्किंग अच्छा देखो तापरे अछि द स्कूल ऑफर चिंता कर टिके मुंडू को नियो ऑफर स्कूल शिक्षा दिए ये ऑफर थे अच्छा से जो स्कूल शिक्षा दिए तुम कौन आखिरे देखी पार आखिरे देखी अने हम कि फिल करके जानी हम कि तेणु जो ऑफरटा एटा गोटे मेंटल कॉन्सेप्ट गोटे मेंटल वर्ब तेणु ऑफर जेतु मेंटल वर्ब एटा प्रोग्रेसिव हुए नहीं ऑफरटा स्टेटिव वर्ब तेणु कौन लिखिबो ऑफर्स ताले खाली एसटी लागिबो ऑन कुकिंग कुकिंग ऊपर शिक्षा दिए अच्छा देखो लोपा यू लाइक अच्छा लाइकटा की वर्ब लाइकटा की वर्ब कहि परिबो देखो लाइक रिमेंबर प्रिफर सी मु लिखिछि एटा सब स्टेटिव वर्ब लाइकटा मुंड भितरे हुए काकुटा भलो लागे न लागे तेणु जेहेतु एटा काम इच्छा रे हो नाही तेणु इच्छा रे न होतबा काम गुडाक प्रेजेंट सिंपल ताले डू यू लाइक द जॉब ये जॉबटा तुमको भलो लागे कि यस ऑफ कोर्स सेमती प्रिफर प्रिफर हला पसंद करे पसंद करबा गोटे मेंटल वर्ब तेणु आई प्रिफर जहा अछि से दिस जॉब बिकॉज कारण मु एठी कुकिंग विषय रे गुडे सिखुछि ताले सिखिबाटा गोटे एक्शन वर्ब आई एम लर्निंग अबाउट कुकिंग व्हाइल आई एम वर्किंग हियर वर्किंग काम करूथला बेले सिखुछि अच्छा व्हाट दे टीच नाउ देखो एटी नाउ आसी गला ए नाउटा होछि एडवर्ब ए जो नाउटा एडवर्ब नाउटा हला एबे एटा परमानेंट एक्शन नुए एटा टेम्पररी एक्शन पई की लागे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ना व्हाट दे sorry what are they teaching now
एटा टिके प्रश्नवाचक करदेव तथापि लिखिदे ये तले लिखिदे व्हाट आर दे टीचिंग नाउ लिख प्रश्नवाचक ढांचा कर राइट नाउ वर्तमान से मैंने कौन कर वर्तमान आइला एडवर्ब नाउ आसीगला ताले इटा नाउ नाउ पई कौन लिखिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाउ दे गिव सी बट नाउ दे एटा भूल अच्छी नाउ दे आर गिविंग लेसन ऑन चाइनीज फूड एटा भूल अच्छी ताकू तुम्हें कौन करदब नाउ दे आर गिविंग कौन लिखिब रे नाउ दे आर गिविंग देख सीमाटा भूल अच्छी लिखिब दे आर गिविंग ये तले मुझे लिखुची गिविंग कर आईएनजी अच्छा चाइनीज फूड यू नो तुम्हें जान चाइनीज डिशेस टेस्ट सो गुड अच्छा टेस्ट क्रियाटा सेमिति मेंटल एक्टिविटी लगी जीवन जहाँ पड़े सी कौटा खराब कौटा मंद कहीदिए तम कंट्रोल ना तेणु से नॉन प्रोग्रेसिव क्रिया नॉन प्रोग्रेसिव क्रिया हेले कौन हम टेस्ट अच्छा ताहले हमर भूल कोठी थिला गोटे मु कहिदेली भूल को जगह थिला मन रखिथिबो कहबो सर भूल कहले दे आर गिविंग लेसन्स ऑन चाइनीज फूड आ एटा प्रश्नवाचक वाक्य हला व्हाट दे आर लोपाटा व्हाट दे आर टीचिंग ना ए दीटा मन लिखिबो अच्छा कैन आई जॉइन क्लासेस समडे सीमा कहला निश्चय श्योर सेमिति वांटटा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब तेणु वांटा आईएनजी हम नहीं तुमको भर्बर कैटेगरी नेचर जाना पड़ो तेणु सेमती दे वांट जहाँ रहा सी रहा दे वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट टू जॉइन देयर स्कूल यू आर वेलकम थैंक यू पिला माने एठी हम वीडियो सहिला जदि तमे बुझी पारुछ ताले आम वीडियो को किछि नहने लाइक कर जदि शेयर करिवो सांग पिला साजे पाइबे जदि सब्सक्राइब करिवो नुआ वीडियो केते बेले अपलोड हैला नोटिस पाइबो वीडियो वाच करथिबार बहुत बहुत धन्यवाद पुणी आर थरको